সবাই হাত তালি দিয়ে আমরা সোনামুড়া থেকে আছি। আমরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরদেব বর্মন মহাশয় যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করে আন্দোলন শুরু করেছে, সেই আন্দোলনকে আমরা সংখ্যালঘু মুসলমানের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করছি এবং এটার জন্য এই আন্দোলনকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যা যা কিছু করার দরকার সংবিধান অনুযায়ী আমরা ত্রিপুরা সাথে থেকে সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে আমরা একসাথে মিলে আন্দোলনের মধ্যে আমরা যোগদান করব। প্রায় 400 থেকে 500 মতন এই গোলাকাটি 17 নম্বর বিধানসভার এরিয়া থেকে লোক জমায়েত হয়েছে। আর বিশেষ করে আমরা অতিথি হিসেবে আমরা সোনামুড়া থেকে 5-6 জন এসেছি। আপনি পরিচয়? আমি সাধারণ একজন ওয়ারিয়ার, আমার নাম মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, সোনামুড়া। ini asuk lai ba asuk kok panja ba panda salai jaka abono tei bahai ke salai jaka tai besang ni salo tamni wan sulai ya ini ro Doirampara community hall Golagati assembly constituency ni Muslim community ronati nai puila luk boro kutum laimani ba luk kutum panda o community hall khlaijaka salsani program oro 5 months of EM education Chitraranjan Deborma, Panchakhoi Joro district president Amrit Deborma, block president Radesh Deborma, Tai Singh sub-zonal chairman Suram Deborma, Tai Junalni vice chairman Rakesh Deborma, Tai Singh Thuru Bosong ba Muslim Sampradani Otomaro senior Buri Rok Bahana Kup Kaham Boni Tini participation Belai keno home dodam kena tini program boro participation kelakia boro botau sini greater development support kelakia belai kena tong thongmani ko kobo sini boro ni bagina karon sini existence ni cobawo kubun nation ni boro rok phainai jebabe dabu agu phake sini bubugrani kobo mungo abo belai keno significant abo belai keno important sini bagai belai kena borno hambai je greater Timberland ma khangke sini existence tongnai এবং oro boro bo tongai manai je greater Timberland ni bisingo jara tongnai rok boro constitutional boro je enjoy je khlain tongmani je singma mani boro bo tongnai abo sing kahangban saimano kintu boro kubun phataro tongai singma sabut thaimani abo belai kena sini bagi kaham ko abo no sing bujiya nangnai onek boro criticize khainai kubun bosongni boro Timberland sani tongo honinai jara buini togle sikering ne roka kok sanai tabu sing bujiya nangnai boro singni rokhani bagi sini existence bagi nai kubun nation boro haike sing jebabe khorok tisai tongani jagabo boro phai singno tabu sabut thaimani abo boro sing hambai maramar thai kanbugi tinimo ঐতিহাসিক দিনচিনি বাগি নাই বিশেষ করে গোলাঘাটি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি বড় ফাইনাই প্রোগলা বড় কনফারেন্স খাইকা আরো বড় এডক কমিটিবো খালাইরেকা বড় দাবু গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ওয়ারিয়ার হিসাবে বড় সামুখাই নাই কর প্রেসিডেন্ট এডক কমিটিনি সংখ্যা সিনি তাকু থ্রু বসংনি চিতন আলী ব এডক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট বিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আমির হুসেন বড় সহ বড় और कमिटी कथाल खाइगा बड़ो पार्मानेंट कमिटी से पर्यंत बड़ो अबनो भूमिका पालन खाई बरनी सामु खाई बुबुग्रानी साइड मंगो खरां कतिबाय बुबुग्रानी खरां नुंजागो बड़ो फाइ रेस्पन्ड फैया अबनो बागी जों बरना बेलाय बेलाय हामबाय मारो इनि सोंनुका और बरने जे सिगनिफिकेंट जे पार्टिसिपेशन हल कुबुलुं थांगा बुरी रक पर्यंत फैया अब बेलाय केन माने सिगनिफिकेंट इनि और जे प्रोग्राम अटेंड खाइबाय हामबाय।
দয়ারামপাড়া তিনি আরো দয়ারামপাড়া কমিউনিটি হল কুমচাক কমিউনিটি হল বাংলা সা বরক দফারক বাংলা বৈকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কবর বৈকে বাংলাসা দফানি বরক বাই তিনি কাইসা हल मीटिंग का हल मीटिंग हल कुपलुम क्लाइ मीटिंग जों क्लाइलायखा बरनि बरक जतन फायखा बरक कक साका हंकाय बखा माय बखा मालायो ओमफ्राय तिनि कक सामानि बिसिंखै हल सभा क्लाइमानि बिसिंखै तिनि सुरुक ताखुक ताय बुखुक संबाय दिप्रासारकनि बखा मानलायखा borok chini buagrani nahar mungno borok yasago chini nahamuno yasago जोंबो हायनो borok no saka भारतनि संविधानत तंगमानि जे रायदा तंगमानि ओ रायदा बिसिंथि ख्लायै अरनि भारत हानि नागरिक हिसाबै जे मानथाय borok माननानै जों बरंनि लगे तंनाय ताम होनैबा जोंबो बांयासा दफानि बरक नं तंखा जों थानसाक्लाय सामुं थांनाय थानसाक्लाय हिमनाय कायसानि मानथाय बे कायसानि मानथायनि बिसिंथि जों सामुं थांलायनाय कायसा बाय कायसा बरम रिमानि बिसिंथि दफा बाय दफा सामुं थांलायनाय दफानि मानथायनो जों याचालायनाय जुबालायनाय अमो जों तिनि सालायमुंबो सालायखा अर हल कुप्लुम बरक फायखा अबनि बागै बरकनो हामबायरियो ताई चीनी बिसिंग मानजा फाइनाय और ताई मनो जोनल चेयरमैन एक्स MLA ताई बुरी मथानी प्रेसिडेंट सब जोनल डेवलपमेंट कमिटी नि चेयरमैन ताई जत ब्लॉक लेवल नि जे चीनी जे और मानजा फाइनाय रक जतन हामबाय जाफारो अबनि लगे लगे अब साकलायो चीनी बांग्यासा दफानि बरकनो तुई जों कायसा चिकनसा कमिटी खाका अफ एडहक कमिटी नि प्रेसिडेंट के टीटन आली न के आबो तेबो फुआरजाक नाय तेबो कतर कमिटी नाय बरन थानि जों ओ बारजारिखा ओ रेसपन्सिबिलिटी रिखा अमनि बिसिंथिनो जों दिनैनि बरकनो कायसा चिकनसा कमिटी थावै रिमानि बिसिंथि दिनैनि ताहिमनो उथुममुं दिनैनि पान्दा जों थागै रिलाय asa te sa brong ni bisung te kebong ma brong ni leader upai supai jok kebong ma no gobor ke busuk khoro busuk paika tini তো বড়রে 10-15 জন কম মিলিয়া যতন जों कब सारिका गा हल बो गुप्लम के ताबुं दारो एक्सेस लाइबि बुसुक बाय बुसुक हल के बुसुक बरक तंग हल तो बरक जागानो चाकलिया के ताइतामो नि सासिनाय हल बाइक लेजाक बरक न बले ini bahai ma dong sa tini borok o jaga pai manjak ना बरक खाबाय खोबाय फाजले फाजा बखारि उइ फाजा बखारि उइ जोंनो सबना नि कक साजा और बरक नि जतन नि गंगाय अकरा चाकरा जत फाजा खाना दि हिजाक तिंगो नरंनि इंगो नफानो मासावो जेफ्रु अकरा चाकरा लगे तंगनाय जेराय रगबो लगे तंगनाय थानसाकले सामुं तांनाय आबुसो सामुं जानाय जेराय रग सिमि सामुं तांगले सामुं जारि माया आबो जों किन्तु मयतन दारंना नांनाय अकरा रग हिंके बने एक्सपीरियंस दङ माने लाई थांनाय साल रगो तामुंखा बरक आबो साइमानो फाइनाय ताउ साल तामुं दं बरक आबो साइमानो ओंगे बरक आबो साइमाननाय जे फाइनाय साल रगो जदि तामखाय बाहायक्ले सामुं ताहाकाय बुसुक सामुं काहामनाय आबोनि बागै जेराय रगबो तंनाय अकरा रगबो तंनाय जुवान रगबो तंनाय जदनो तुइ जों सामुं तांनाय बरक आबो हायनो वानसुबो